Okay, so next slide please. So next we have the principle number 16. So the toilet should be in a bright and airy room. Dapat hayag and fresh ang ato ang mga toilets, dili siya ngit-ngit o baho kay of course di kita bugamit ana. So we should keep it more clean and yeah, clean. So principle number 17, if there's no sewer nearby, use a septic tank or mas save siya and dayo siya sa mga waste, dili siya dool sa mga like that. So principle number 18, if water might flow backward, put a system to stop it. Dili dapat siya mobalik ang hugaw nga tubig sa atong balay. So dapat flow lang yun siya down paingon sa mga sewage o asa pa na nga mga disposal area for that. Next, we have the principle number 19. Only a registered master plumber should fix or check the plumbing. Kay sila man gyud ang expert, ila lang eskwelahan. So dapat sila ra pod ang mag-check para kita nga owner makabalot ta if asa gid ang right nga i-fix or asa gid ang right pod nga pulihan. Next slide please. Sorry. Ayan. So we have the principle number 20. Toilets and sinks must be installed with enough space para dili siya magka-interchange kung ato siyang gagamiton. And for the principle number 21, when installing plumbing, dapat dili madaot ang dingding or atong kisame. So we should so the right practitioner should work cleanly and carefully. And for the principle number 22, the last principle, dirty water must never go to rivers or ground without cleaning it first. Kay gusto jud nato nga syempre malimpyo ang atong paligid, diba? So dapat dili gid siya basta-basta if dili siya ang right or proper nga disposal area adto. So mo na to siya. Those are the 22 plumbing rules that help keep us safe, healthy, and happy. So remember, plumbing is not just about pipes. It's about taking care of our water and our home. Yeah. So now let's talk about Chapter 1 Administration of Revised National Plumbing Code of the Philippines. Next slide, please. So first is Section 100 or permit required. So in this section, it ensures the compliance of the provision of this code, the professional service of a registered and licensed master plumber shall be enlisted in accordance with Republic Act number 1378 or also known as plumbing law. So in this section daw, kay same with the other na mga code or mga fire code, mga electric code o mga building code kay kailangan sa siyang permit bago ka mag-start og mga plumbing or drainage na work. And dapat ang imong permit kay gi-secure siya prior sa office of the building official having a jurisdiction under sa DPWH and Department of Interior and Local Government. So next slide please. So next is section 101. So to whom permit may be issued. So kung sa Bisaya is kinsa ra pwede tagaan og permit. So in this section, no permit shall be issued to any person, firm, or corporation to do or cause to be done any installation of plumbing work. So dili pwede basta-basta ihatag ang permit sa biskan kinsa nga tao, mga firm or mga corporation except na lang kung ang tao na to kay isa ka registered and licensed nga master plumber na naa siya valid o unexpired and unrevoked na certificate of registration. Kari siya kay gi-required ni siya sa Republic Act number 1378. So next slide please.
In section 102 or application for permit. So in this section, ang registered and licensed na master plumber kay mag-file siya og application sa Office of the Building Official kasabay ang building owner, which kung unsa ila ang gitrabahoan or mga plumbing works. And kani sila duwa kay mag-fill out sila og forms which provided that purpose. And every application kay naa siya first is i-identify and describe the plumbing work to be covered by the permit for which an application is made. So ang pasabot diri kay kinahanglan klaruhon sa animo og i-describe sa animo ang plumbing work na imo ang himuon, which ang katong trabaho kay naga-base sa permit na imo ang ginapangayo. So next is section 102, subsection 1.2. So describe the land upon which the proposed plumbing work is to be done. So kare is kailangan daw nimo i-describe ang imo ang yuta o ang land na imo ang himuan og plumbing work. So ga-include na diri ang legal description. So ang mga legal description mao ni siya ang mga numeros or mga numbers sa imo ang yuta, tapos street address kung unsa siya nadalan, og uban pa na mga description na naga-show o naga-locate kung asa imo ang gihimuan og plumbing work or imo ang building nga gihimuan og plumbing work. So next slide please. So next is section 102 subsection 1.3. So indicate the use or occupancy for which the proposed plumbing work is intended. So diri kay kailangan dapat nimo i-indicate or ikabalo kung unsa ang use ato o occupancy ato nga building. So for proposed na plumbing work. So it could be residential, commercial, mga institutional like mga school, hospital, o industrial. And karing information kay gaalaw ni siya sa Office of the Building Official na ma-ensure na imong plumbing design kay ga-comply with the specific requirement for that classification. So next is ang 102.1.4. So kare is be accompanied by plans, drawings, diagrams, computation, technical specification, and other data as required in subsection. So sa pagkuha na to og permit or sa application for permit, kailangan gid nato og mga plans og drawings sa atong proposed na plumbing work. And karing mga plans and drawings, diagrams, computation kay i-prepared ni siya sa ato ang master plumber or registered na master plumber. So next is give such other data, any information as required by the administrative authority. So dere is naay mga instances nga naay ginapangayo ang administrative authority og mga more na data og mga information, which karing mga data og information is ihatag nimo ni siya sa master plumber para ang master plumber is i-prepare ni siya para sa administrative authority. So next is be signed by the owner or permitting who is required to submit evidences to indicate such authority and be signed and sealed by the registered and licensed master plumber. So ang last na ana sa application for permit is kailangan dapat ni siya i-sign sa owner or permittee, and dapat siya dapat ang mga plans and specification kay kailangan siya i-sign and sealed by the napili nimo na registered and licensed na master plumber. So next slide please. So next is section 102.2. So plans and specification. So in this section gani tanan nga plumbing plans, drawings, diagrams, mga design analysis, and computation, ug uban pa na mga documents kay i-prepared ni siya og i-sign and seal sa register and license na master plumber. And karin na mga plans og specification kay kailangan siya or kailangan ka mag-prepare og 6 na sets of these plans para sa imo ang application for the permit. So next slide please.
So next is section 102.3. So information on plans and specification. Sa diri nga section kay ang plans daw nimo kay kailangan nimo i-draw sa tracing paper or cloth, and dapat karing drawing na ni is must be drawn to scale. So next is kailangan sad nimo ay kari nga plans and specification kay kailangan sad klaro ug detalyado. So kailangan siya naga-show siya og mga indicate na location sa plumbing system, sa nature and extent niya of the work, which mga kung unsa nga type o unsa kadako imong propose nga work, and dapat ga-conform siya sa provision of this code. So dapat ga-follow siya sa plumbing nga code, which is relevant laws, ordinance and rules and regulations. So the technical specification submitted shall comply with the provision of existing standards of the National Building Code and this code. So ang pasabot ani kay kailangan daw nato ang sundon, ay not only kailangan nato sundon ang plumbing code, but also dapat ginasunod nato or gina-comply nato siya sa provision sa National Building Code. So next slide please. So next is section 103, permit issuance. So sa 103 permit issuance is sa section 103 subsection 1.1 naa siya tulo ka key points. So first is ang plans, mga technical specification o mga uban pa na mga documents kay kailangan siya i-review sa administrative authority. So next is dapat ang plans and specification dapat niya is kailangan siya i-review sa mga other na relevant na government departments para ma-ensure na ang compliance niya with the laws is applicable siya sa specific na jurisdiction. So example ani kay mga fire safety and mga zoning. So next is dapat karing plans and mga plans and specification niya is ga-confirm siya sa provision of the plumbing law. And last is dapat katong mga payment ay mga fee is dapat na paid. So unsa ni ang mga fees? So ang mga fees is specified ni siya sa section 105, which sa for example sa section 105 subsection 6.1 is mao ni siya ang fee na nag-charge. A fee will be charged on applicant for each inspection and re-inspection when a portion of plumbing work for inspection is called for is not completed. So dire is ang meaning ani kay karing mao ni siya kung tawagon nimo ang isa ka inspector sa building official para mo check sa imo ang trabaho sa tubo, unya pag abot niya kay wala gyapon di ay nahuman ang imo ang plumbing work, tapos gisayang-sayang na nimong oras. So ang government is maghatag ni siya fee sa imo